अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने मद्दा लेटर्स या मद्दा हरूफ पढ़ने हैं। हरूफ मद्दा तीन हैं: अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ मद्दा की पहचान: अलिफ के ऊपर कोई हरकत ना हो और पीछे वाले हर्फ पे ज़बर हो तो अलिफ मद्दा। वाव मद्दा: वाव साकिन हो और पीछे वाले हर्फ पे पेश हो तो वाव मद्दा होती है। या मद्दा: या साकिन हो, पीछे वाले हर्फ पे ज़ेर हो तो या मद्दा होती है। मद्दा लेटर्स को दो हरकत या एक अलिफ के बराबर खींचकर लंबा पढ़ा जाता है, जैसे हमारे लेसन में इस तरह। बा, बा में अलिफ मद्दा हो रही है, देखें यहाँ पे अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, पीछे वाले हर्फ पे ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगी। बू, बू, वाव साकिन है, बा पे पेश है तो वाव मद्दा होगी। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। बू, बी, बी, या साकिन है, पीछे वाला पे जेर है, या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ या दो हरकत के बराबर खींचकर लंबा करेंगे। इसी तरह कुरान पाक में जहाँ कहीं भी अलिफ खाली हो या अलिफ पे कोई हरकत ना हो, पीछे वाले हर्फ पे ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगी, उसे दो हरकत या एक अलिफ के बराबर खींच कर लंबा करेंगे। इसी तरह वाव मद्दा को भी, या मद्दा को भी। अब हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा, बू, ता, तू, ती, सा, सू, सी, जा, जू, जी, हा, हू, ही, खा, खू, खी, दा, दू, दी, ज़ा, ज़ू, ज़ी, रा, रू, री, ज़ा, ज़ू, ज़ी, सा, सू, सी, शा, शू, शी, सौ, सू, सी, दा, दू, दी, ता, तू, ती, ज़ा, ज़ू, ज़ी, आ, ऊ, ई, गा, गू, गी, फा, फू, फी, क़ा, क़ू, क़ी, का, कू, की, ला, लू, ली, मा, मू, मी, ना, नू, नी, वा, वू, वी, हा, हू, ही, आ, ऊ, ई, या, यू, जी। मद्दा लेटर्स के साथ जो हमने वर्ड्स बनाने हैं वो: नबातन, नबाता, नबा, बा में अलिफ मद्दा हो रही है, वक्फ की सूरत में इसे नबाता अदा करेंगे, यानी तनवीन का एक ज़बर नहीं पढ़ेंगे। नबाता, बूरन, बूरा, बू में वाव मद्दा हो रही है, रॉ, वक्फ की सूरत में से रॉ अदा करेंगे, यानी तनवीन का एक ज़बर हम नहीं पढ़ेंगे। बूरन, बूरा, मुबीनुन, मुबीन, मुबीनुन,
بی میں یا مدہ ہو رہی ہے، وقت کی صورت میں مبین پڑھیں گے. مبین، مبین. تارکن، تارک. قطورن، قطورا. فتیلن، فتیلا. ثابتن، ثابت. مثوبتن، مثوبہ. اثیمن، اثیم. عجاب، عجاب. جوع، جوع. عجیب، عجیب. خاتم، خاتم. فخور، فخور. خیفتن، خیفہ. دان، دان. ودود، ودود. شدید، شدید. عذاب، عذاب. خذولا، خذولا. نذیر، نذیر. راق، راق. بروجا، بروجا. ریع، ریع. زان، زان. وزورا، وزورا. عزیز، حسابا، حسابا. سورة، سورة. يسير، يسير. شاكر، شاكر. نشورا، نشورا. شيبا، شيبا. صادقا، صادقا. سورة، سورة. مصيبة، مصيبة. ضاحكا، ضاحكا. مخدود، مخدود. حديم، حديم. خطابا، خطابا. فطور، فطور. لطيف، لطيف. ظالم، ظالم. مكذوم، مكذوم. عظيم، عظيم. عابد، عابد. قعود، قعود. سعيد، سعيد. غاسق، غاسق. لغوب، لغوب. تغيد، تغيد. فارد، فارد. غفور، غفور. حفيظ، حفيظ.